अस्सलाम वालेकुम। माँ जी के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। खैर हो आप सबकी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि आपको हमारी नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पकोड़ा, जिसके अज्जा हैं आधा किलो चिकन, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा, 2 चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच सिरका, 2 चम्मच लेमन जूस, 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिकन पाउडर और चुटकी भर बेकिंग पाउडर। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन पर लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास मसाले हमने पहले से बना कर रखे हैं वो हम बारी बारी चिकन पर लगाएंगे। नमक, बेकिंग पाउडर और लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, और 1 अदद अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे कि मसाला हर तरफ अच्छे से मर्ज हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे 2 चम्मच। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच सिरका ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हर तरफ इक्वल मसाला हो जाएगा जब, ये देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद आप देखें कि इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है और मसाला भी इसमें अच्छे से रच बस गया है। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें बारी बारी ऐड करते जाएंगे जब तक ये चिकन फ्राई होता है। मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करेगा, रिस्क इसके दरवाज़े तोड़ कर आएगा। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहिए, ख्वाह सामने हो या ना हो। इसके बाद 1 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें, फिर मुझ पर 1 बार दरूद शरीफ भेजें। आप भी इस बात पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके घर भी रिस्क जो है वो वसी होगा। और ये देखें हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। ये देखें ब्राउन कलर है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है और इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर हम लेकर आ रहे हैं। ये देखें, आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत झटपट पकने वाली आसान सी रेसिपी है
اور آپ اسے ٹرائی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ آپ ٹی بریک میں بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ، آپ اگر کوئی چھوٹی سی ٹی بریک رکھیں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اس پر۔ اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے فرائی ہو رہا ہے ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور جن کا ابھی لائٹ بالکل گولڈن کلر ہے اس کو ابھی ہم تھوڑا فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو رہا ہے۔ بہت پیاری سی اس کی لک آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ آپ ضرور اسے گھر میں ٹرائی کریں، یہ بہت آسان ریسپی ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور شیئر کریں اس کو۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے، پہلی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ اچھی ریسپی شیئر کرتے رہیں گے، اور امید ہے آپ کو بہت اچھی بھی لگیں گی۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ میں اظہار کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی یہ ریسپی لگی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی۔ یہ ہمارے چکن پکوڑا تیار ہیں، اب ہم اسے سرو کریں گے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر ہے اس کا۔ آپ بھی ضرور اسے گھر میں ٹرائی کریں، اور ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح سے اچھی ریسیپیز لے کر آئیں گے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ ہمارے چکن پکوڑا تیار ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ریسپی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔